Hi guys, thank you po sa mga nag-like sa fan page ko and happy 7K ulit. Paulit-ulit 7K. Yeah. So guys, thank you kasi kahit ano nangyayari sa fan page ko, lagi nyo pa rin ako sinusuportahan at lagi nyo pa rin nila-like. At sana i-spread nyo lang po yung fan page ko. Spread nyo sa lahat ng iba-ibang fan page. Tapos sabihin nyo i-like nila. And syempre, supportahan nyo po kaming Accelerate. Syempre, ang bago naming single, Superhero, under my phone. So guys, October 15 na lalabas ang Accelerate phone. Nandun yung mga kanta namin. Abangan nyo kung ano yung mga kakantahin namin. Saka, abangan nyo yung mga kantang i-revive namin doon. 2 or 3 yata. So, surprise namin yan sa inyo. Sigurado, magugustuhan nyo yung kanta namin na yun. Okay, guys? So, like nyo rin ang fanpage ko. Facebook.com/RealArkinDelRosario official fanpage. Ulit. Facebook.com/RealArkinDelRosario official fanpage. So, capital letter lahat, Real Arkin Del Rosario official fanpage, ha? And syempre, Accelerate official FB. La-like nyo rin po yun. Ayan. I love you guys.